प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रानो हाजिर है नई कहानी के साथ। आज हम बात करेंगे मस्जिद के बारे में। प्यारे बच्चों, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमानों की इबादत करने की जगह को मस्जिद कहते हैं। मस्जिद को अल्लाह ताला का घर भी कहा जाता है। मस्जिद में अल्लाह ताला की आयत करदा फर्ज इबादत नमाज को बाजमात अदा किया जाता है। नमाज के लिए बुलाने के लिए मस्जिद का मौज़्ज़िन अजान देता है। दीन इस्लाम के पहले मौज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और उनके बताए हुए तरीके से अजान दिया करते थे। माशाल्लाह, हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और जा बजा अजान की आवाज़ें गूंजती हैं। मस्जिद में कई मुकामात पर मदरसे भी बनाए गए हैं जहां दीनी तालीम का एहतमाम भी होता है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में मस्जिद नबवी बनवाई तो एक चबूतरा बनाया गया जहां बैठकर नबी पाक सहाबाए कराम को तालीम दिया करते थे। पाकिस्तान में बहुत सी खूबसूरत मसाजिद बनाई गई हैं जो एक इस्लामी मुल्क की पहचान है। पाकिस्तान के हर इलाके में बेशुमार मसाजिद मौजूद हैं जहां नमाजी अपने रब की इबादत के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कुछ मसाजिद ऐसी हैं जो अपने फ़न तामीर में बेमिसाल हैं। आज मैं आपको कुछ मशहूर मसाजिद के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फैसल मस्जिद के बारे में। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की छठे नंबर पर बड़ी मस्जिद है। इसे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बनाया गया है। ये मार्गला की पहाड़ियों के दामन में बनाई गई है। ये सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल का तोहफा है जो उन्होंने उस वक्त दिया जब वो OIC के दूसरे इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए। इसी मुनासबत से इस मस्जिद का नाम फैसल मस्जिद है। इसे तुर्की के मेमार ने तुर्की स्टाइल से बनाया है। इसे सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया। इस मस्जिद के साथ ही मशहूर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अब ये यूनिवर्सिटी अपने नए कैंपस H10 में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन इसका हेड ऑफिस आज भी फैसल मस्जिद में है। फैसल मस्जिद की खूबसूरती इसका मुनफरिद तकोन गुंबद है। इसके साथ 4 बुलंदो बाला मीनार बनाए गए हैं। मस्जिद की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ कैलीग्राफी भी की गई है और सबसे ख़ास बात मरकज़ी मस्जिद के हॉल में लगाया गया 1 टन वज़नी सोने का फानूस है जिसकी रोशनी सारी मस्जिद को जगमगा देती है। गुंबद की छत में रोशनदान बनाए गए हैं ताकि बाहर की रोशनी भी अंदर आ सके। इस मस्जिद की तामीर 1976 1976 में शुरू हुई और 1986 यानी 1986 में मुकम्मल हुई और इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। पाकिस्तान के मशहूर सदर जनरल ज़ियाउल हक को इनके इंतकाल के बाद इसी मस्जिद के इहाते में दफनाया गया। इस मस्जिद में कुल 3 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मेन हॉल में 10,000, मुल्हिका हिस्से में 24,000, सहन में 40,000 और मुल्हिका ग्राउंड में 2 लाख से ज़ायद। मस्जिद में वज़ू के लिए बहुत बड़ी जगह है
اور بہت سے بیت الخلا بھی بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں بنائی گئی تاریخی مساجد۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ بہت رچ ہے۔ یہ تاریخ کئی پہلو رکھتی ہے اور یہاں پر تقریباً 1000 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے، اور اس میں خاص نام ہے مغلیہ خاندان کا۔ تعمیرات میں مغلیہ خاندان ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ پاکستان میں بہت سی مساجد، تاریخی مساجد اسی دور میں بنائی گئی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بادشاہی مسجد کی۔ بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اور یہ پنجاب صوبے کے شہر لاہور میں بنائی گئی۔ اس کی تعمیر مغل بادشاہ اورنگزیب نے کروائی۔ یہ 1671 سے 1673 کے درمیان تعمیر ہوئی۔ 1671 سے لے کر 1673 کے درمیان یہ شاہی قلعے کے سامنے بنوائی گئی ہے۔ اس کے 2 بڑے گنبد ہیں اور اس میں 4 بڑے اور 4 چھوٹے مینار ہیں۔ اسے سرخ پتھر اور سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں 1,00,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ مسجد مغلیہ طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ اگرچہ انگریزوں کے دور میں اسے کافی نقصان پہنچایا گیا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس کی تعمیر نو کر کے اس کی اصلی حالت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں یہ مسجد 7ویں نمبر پر ہے۔ مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ بادشاہی مسجد کے وسیع و عریض صحن کے وسط میں ایک حوض ہے اور یہاں بھی وضو کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ پاکستان کا علاقہ ایک تاریخی علاقہ ہے۔ یہاں تقریباً 1000 سال تک مسلمان حکمران رہے۔ یہاں بہت سی تاریخی مساجد واقع ہیں۔ ہم کچھ اور تاریخی مساجد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جامع مسجد بھنبور۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ مسجد بھنبور شہر میں واقع ہے اور اسے 727 عیسوی میں بنایا گیا۔ 727 عیسوی یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے اس علاقے کو پہلی بار فتح کیا اور محمد بن قاسم اس علاقے میں آیا۔ یہ پاکستان کی سب سے پرانی مسجد ہے اور یہ صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ پھر ہم بات کریں گے چکچان مسجد گلگت بلتستان۔ اس مسجد کی تعمیر 1370 میں ہوئی۔ یہاں 500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اسے یہاں کے لوگوں نے اس وقت تعمیر کیا جب وہ بدھزم سے مسلمان ہو گئے۔ یہ مسجد گلگت بلتستان کے شہر کپولا میں واقع ہے۔ امبورک مسجد شگر، یہ 14ویں صدی میں تعمیر ہوئی اور گلگت بلتستان کے شہر شگر میں واقع ہے۔ اس مسجد کو سید علی حمدانی نے تعمیر کروایا۔ نیوی مسجد، یہ 15ویں صدی کی مسجد ہے جسے لودھی خاندان کے بادشاہ بہلول لودھی نے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد ملحقہ گلی سے 25 فٹ نیچی ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اسے نیوی مسجد کہا جاتا ہے۔
یہ پنجاب کے صوبے کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ بیگم شاہی مسجد، اس مسجد کو مریم زمانی بیگم مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اسے 1611 سے 1614 کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ اسے اکبر بادشاہ کی پہلی بیوی نے بنوایا تھا۔ یہ مسجد لاہور قلعے کے مشرقی دروازے مستی گیٹ کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ سکھوں اور انگریزوں نے اسے اپنے دور میں کافی نقصان پہنچایا۔ 3000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے 5 گنبد ہیں اور 4 محرابیں ہیں۔ اس مسجد کو تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ دایا انگا مسجد، اس مسجد کی تعمیر 1635 میں پنجاب کے شہر لاہور میں ہوئی۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی دایا انگا کے لیے بنوایا۔ اس میں 3 گنبد اور 4 مینار ہیں۔ اس کی تعمیر اینٹوں اور سنگ مرمر سے ہوئی۔ یہاں دایا انگا کا مزار بھی ہے۔ موتی مسجد، موتی مسجد کی تعمیر بھی 1635 میں ہوئی۔ یہ مسجد بھی پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ اسے سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا۔ اسے مغل بادشاہ جہانگیر نے بنوانا شروع کیا، لیکن اس کی تعمیر اس کے بیٹے شاہ جہاں کے دور میں ہوئی۔ یہ مسجد شاہی قلعے کے مغربی دروازے عالمگیری گیٹ پر بنائی گئی ہے۔ اس میں 3 گنبد ہیں۔ یہ مسجد بھی سکھوں اور انگریزوں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہوئی اور بالآخر اسے دوبارہ مسجد کا درجہ مل گیا۔ مسجد وزیر خان، اس مسجد میں صوفی بزرگ سید محمد اسحاق غزرونی، جنہیں میرن بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، ان کا مزار ہے۔ یہ مسجد بھی پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے اور اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے کروائی۔ اس کی تعمیر 1642 میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد میں 5 گنبد اور 4 مینار ہیں۔ اس مسجد کی ذمہ داری اس وقت کے گورنر وزیر خان نے اٹھائی، اسی لیے یہ مسجد وزیر خان کہلائی۔ خوبصورتی اور ہیرے جواہرات کی سجاوٹ کے لحاظ سے یہ مسجد اپنی خاص شہرت رکھتی ہے۔ آغا خان ٹرسٹ نے 2009 میں اس مسجد کی تعمیر نو کی۔ یہ مسجد شاہی قلعے میں بنائی گئی ہے۔ شاہی مسجد چنیوٹ، یہ مسجد چنیوٹ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے ایک جانب اسلامیہ ہائی اسکول ہے اور دوسری جانب شاہی بازار۔ اس کے 3 گنبد ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر نواب سعد اللہ تھاہیم، جو کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں یہاں کا گورنر تھا، اس نے کی۔ اس مسجد کے صحن کے وسط میں وضوگاہ بنائی گئی ہے۔ اسے اینٹوں سے بنایا گیا ہے اور اس پر کالا پتھر بھی لگایا گیا ہے۔ اس مسجد کو بھی ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا۔ بدقسمتی سے یہ مسجد بھی بدلتے حالات میں تباہی کا شکار ہوئی۔ اونچی مسجد، یہ مسجد بھی پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ بھی مغل دور کا شاہکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر اکبر بادشاہ کے دور میں ہوئی، لیکن بادشاہ اورنگزیب کے دور میں اسے دوبارہ بنایا گیا۔ یہ مسجد بھاٹی گیٹ اور حکیمن بازار کے ساتھ واقع ہے۔ شاہ جہاں مسجد ٹھٹھا، جی ہاں، یہ مسجد ٹھٹھا شہر میں ہے۔
मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में बनाई गई। ये सूबा सिंध में है। ये मस्जिद खूबसूरती का अजीम शाहकार है। इस मस्जिद की तामीर 1647 में हुई। इस मस्जिद में 93 गुंबद हैं। शाहजहां की जब अपने वालिद जहांगीर से लड़ाई हुई तो उसने इसी जगह पनाह ली और सिंध के लोगों की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुआ और शुक्रिया के तौर पर उसने यहाँ ये मस्जिद तामीर करवाई। मस्जिद मोहब्बत खान। ये मस्जिद भी 17वीं सदी के मुगल दौर की यादगार है। इसकी तामीर पेशावर में हुई जो खैबर पख्तूनख्वा का शहर है। इसकी तामीर 1630 में हुई। इसका नाम इस वक्त के गवर्नर मोहब्बत खान के नाम पर रखा गया है। इसमें 2 बड़े और कई छोटे मीनार बनाए गए हैं और खूबसूरत खत्ताती और नक्काशी से सजाया गया है। ज़माने के हालात ने इस मस्जिद को भी खासा नुकसान पहुंचाया, मगर इसकी खूबसूरती आज भी दिखाई देती है। जामिया मस्जिद खुदाबाद। ये मस्जिद सूबा सिंध के ज़िला दादू में है। इसे यार मोहम्मद कलहोड़ू ने तामीर करवाया। इसकी तामीर 1700 से 1718 के दौरान हुई। ये दादू से 10 किलोमीटर दूर खुदादात गांव में वाक़या है। ये एक खूबसूरत मस्जिद है, गरचा ये भी ज़माने के सितम का शिकार हुई। शाही ईदगाह मस्जिद मुल्तान। ये मस्जिद पंजाब के शहर मुल्तान में बनाई गई है। ये लाहौर रोड पर वाक़या है। इसकी तामीर 1735 में हुई। इसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने तामीर करवाया। इसकी बुनियाद उस वक़्त के गवर्नर अब्दुल समद खान ने रखी। इस मस्जिद में तकरीबन 5000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसे भी खूबसूरत टाइल्स से सजाया गया है और मुगलिया तर्ज तामीर नजर आता है। ये भी ज़माने के मुश्किल हालात से गुजरी, लेकिन इसकी खूबसूरती अभी भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। मुगल बादशाहों की तर्ज तामीर बहुत अजीम तर थी और उन्होंने तामीर करते हुए हीरे जवाहरात का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में आने वालों ने यहाँ पर लूट मार की और वो बहुत से जवाहरात लूट कर ले गए। पाकिस्तान की बहुत सी मसाजिद के बारे में आपको बताया, लेकिन जैसा कि आपको बताया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ बहुत सारी मसाजिद हैं और मैं आपको बहुत सी प्यारी प्यारी मसाजिद दिखाना चाहूँगी। आज की वीडियो कुछ लंबी हो गई, तो हम ऐसे करते हैं कि मज़ीद मसाजिद के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए रानो को दे इजाज़त। रानो फिर आएगी और आपके लिए मसाजिद से मुताल्लिक एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आएगी। उसे ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।